नाराय हमद। खुदा के कलाम को जैसा और हकीकत है कबूल करो। खुदा का पैगाम आदमियों का नहीं। आज हम मुकद्दस मरकज की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी आयात 19 और 20 पर ध्यान करेंगे और आज हम रोजे की कदर इसके बारे में सुनेंगे। और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोजा से थे। उन्होंने आकर उससे कहा कि इसका क्या सबब है कि यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा कि बराती जब तक दूल्हा के साथ हैं वो रोजा नहीं रख सकते। अहदनामा कदीम में रोजा रखना आम बात थी। इसका मकसद तौबा, मातम या इलाही मदाखलत के लिए तैयारी का इजहार करना था। यह खास तौर पर यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्दों के दरमियान सच था, जिन्होंने यूहन्ना की तौबा और मसीहा के आने की तैयारी की दावत के जवाब में रोजा रखा। अगरचे फरीसी रोजा रखते थे, लेकिन उनका रोजा अक्सर दिखावे के लिए होता था। फरीसी और मुहस्सिल की तमसील में फरीसी की दुआ को याद करें। फरीसी ने खड़े होकर अपने जी में यूं दुआ की, आए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम, जनाकार हैं या इस मुहस्सिल की मानिद नहीं हूं। आज की इंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने वजाहत की है कि उसके शागिर्द अब रोजा नहीं रखते, लेकिन वो दिन आने वाला है जब उन्हें रोजा रखने की जरूरत होगी। यीशु खुदा के लोगों के दुल्हे के तौर पर अपनी इलाही शनाख्त को जाहिर करने के तनाज़ुर में इसकी वजाहत करता है। अंबिया के जरिए खुदा ने अक्सर शादी के अहद के लिहाज से अपने लोगों के साथ अपने तल्लुकात को बयान किया। इशाया नबी का सहीफा उसका 54 बाब और उसकी 5वीं आयत में हम देखते हैं, खुदा फरमाता है, क्योंकि तेरा खालिक ही तेरा खावंद है, जिसका नाम रब्बुल फाज है, और तेरा फिदिया देने वाला इसराइल का कदूस है, जो सारी जमीन का खुदा कहलाएगा। हुशाया उसका दूसरा बाब उसकी आयात 19 और 20 में हम पेशन गोई देखते हैं, और मैं तुझसे हमेशा निस्बत करूंगा। हां, मैं अदलो सदाकत और शफकत और रहमत से के साथ तुझसे निस्बत करूंगा, और तू खुदावंद को पहचान लेगी। जब यीशु दुल्हा जिस्मानी तौर पर उनके साथ था, उसके शागिर्द उसकी शादी की जियाफत में थे और उस नए शादी के अहद का जश्न मना रहे थे जो खुदा उनके साथ कायम कर रहा था। ऐसी जियाफत में रोजा रखना नामुनासिब था। ताहम लेकिन वो दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। ये खुदावंद यीशु मसीह के दुख, मौत और आसमान पर उठाए जाने का हवाला है। उसने पेशनगोई की कि एक बार जब नए अज़दवाजी अहद पर उसके खून की मोहर लग जाएगी और उसका जमीनी मिशन मुकम्मल होगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे, और वो दिन आज है। इब्तिदाई कलीसिया में भी रोजा रखना आम बात था। रसूलों के अमाल उसका 13वां बाब और उसकी आयात 2 था 3 में हम देखते हैं, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, तो रूह कुदुस ने कहा कि मेरे लिए शाऊल और बरनबास को इस काम के लिए मखसूस करो जिसके वास्ते मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके उन पर हाथ रखे
اور انہیں رخصت کر دیا۔ یہاں روزے کے ذریعے انطاکیہ میں اساتذہ اور انبیاء کو، ساؤل اور برناباس کو مشن پر بھیجنے کی تیاری میں سمجھنے میں مدد ملی۔ آج خداوند یسوع مسیح نہ صرف ہمیں روزے رکھنے کے لیے بلاتا ہے، بلکہ ایسا کرنا ہمارے روحانی سفر کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ تعلیم نئے عہد نامے میں واضح ہے۔ مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح کی اعلانیہ زندگی کے آغاز میں وہ بیابان میں داخل ہوا اور 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا۔ یہ نمونہ ہمارے لیے روزے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے جب ہم اپنے مشن کو پورا کرنے اور شیطان کی آزمائشوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے خداوند کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے عہد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اس کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں باقاعدگی سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اگرچہ سال میں صرف 2 بار خاص طور پر یعنی رات کے بدھ اور پاک جمعہ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ہفتہ وار خاص طور پر جمعہ کے دن اس عمل کو ہماری دعائیہ زندگی میں یکجا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ آج ہی اپنے روزے کی مشق اور باقاعدہ موت کی دوسری شکلوں پر غور کریں۔ روزہ ایک اندرونی نظم و ضبط ہے جو ہمیں مصیبت زدہ مسیح کے ساتھ جوڑتا ہے اور ہمارے دلوں کو اس کا وافر فضل حاصل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ بدنی لالچوں اور اس دنیا کے خلفشار اور آزمائشوں پر قابو پانے میں ہماری مدد کر کے روزہ ہماری روحوں کو ابدی شادی کی دعوت پر مرکوز کرتا ہے جو بہشت میں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ روزے کو ایک بوجھ کے طور پر نہیں بلکہ تقدس میں بڑھنے کے ایک خوشگوار موقع کے طور پر گلے لگائیں۔ دلہا کے ساتھ اپنے عہد کے تعلقات کو مضبوط کریں اور اس مشن کے لیے مزید پوری طرح سے تیار ہوں جس پر وہ ہمیں بھیجتا ہے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے خداوند اور دلہا اپنے خون بہانے سے آپ نے ہمارے ساتھ محبت اور نجات کا نیا عہد قائم کیا ہے۔ ہم اس عہد کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور جو مشن آپ نے ہمیں سونپا ہے اس کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ جب ہم بھوک یا دنیا کی رغبتوں میں مشغول ہو جائیں تو ہمیں روزے کی ضرورت اور فضل یاد دلائیں۔ ہماری مدد کریں کہ ہم اس مقدس عمل کو اس کے روحانی انعامات کی خوش اسلوبی کے ساتھ اور آپ کی محافظت پر زیادہ بھروسے کے ساتھ قبول کریں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔